Pati ko pre, L pre. Pasok pre, pasok. Aray ko. Pati ko pasok pre. L, save. Yawa. Ba't binay? Huwag ako BA, tago. Huwag ako BA. Hindi BA ako. Tangin lang yan. Ba't kasi lang BBA siya, no pre? Yung party natin. Usap sana. Diba ng BBA pre? So tagal pre. Ikaw nga PL pre. Ayun nakagabi pa yan eh. Sa tagad pre, sa tagad. At lang muna par, bilis. Pabres ka dek, pre. GMS na sila, boss. MS. Go na. Wala kami image pre. Putang, kayo na pa kayo pre, tagal yung mag-RG. Wala ko. Putang, ina niya. Usa sa lawas, nurse. So, pasok agad pre. Sobrang tagal gumalaw pre. Diputan agad pre. Oh, gusto nga lang maglaro eh. Diputan na hati pre. Huwag kayo dyan mag-box sa gitna pre. Tatagal siya, maplasar lang push na pre. Push, makarang. Buka kayo ha, paulahin na kami ha. Parang ko wala mag-light speed ha. Pre, second wave kayo ha. Atas muna kayo pre. Pets, wala na abante ha. Papasukin mo yung ano. Center nila. Gay. Likod yun. Ito yung laban yung nasa likod. Atas konti pre ha. Atas, center push na. Push. Ito na para. Ruwak mo na. Ito na, ready one. Tulak na par. Tulak na. Pakin agad. Yeah, pakin agad. Pedis lang. Pakin agad boss, pero na oh. Papas ko dek, saan ka galing pre? Likod ah. Likod press pa dek. Tara, push. Sa mid pa din yung vandals. Likod. Likod na, ito muna. One. Gaya. Balik pa po. Pedis lang po. Tara, balik ko na tayo dito. Balik ka na pre. Portal kayo side to portal side. Di po talikod pre ha. Gaya, di po talikod siya. Likod ka. Balin ko na kayo pre. Bumante ka pre. Pre, atas kayo. Likod kayo dito. Atas pa dito. Sa may bilog kayo boss. Atas kayo boss. Pati atas boss. Atras. Ito pala, balhala mo na. MS na lahat. Gaya, walang gagalaw. Dito lang kayo pre. Patayin nyo mo na. Ready, pwesto. One up. Wala pa pre. Naon pa, di po talang hit pre. Gaya, bigay kayo pre. Bopal to. Bobo. Gaya, bigay na. Sali nyo yung FS o J-Cool pre oh. Nasa yung... Ano bilang natin? Gaya, tapakal. J-Cool pre oh. Wala FS yan oh. Gaya, 3, 2, pasok. Gaya, set lang muna. Kill natin yan ha. Gaya, box lang muna pre. Gaya, hintayin yung up ko ha. Gaya. Ayan, mention, push na, patay niya, ready one. Push na, patay na, pero wala na yun, pre, tulak na, paling sa ganda. Pa-scout. Ito lang, tulak niyo pa, flashing yung tulak na, pre. Patulak lang, party ko, abang. Abang lang, party ko, pre, tingin sa akin, pre. Paling sa ganda. Balik sa may tulay, pre, RG na, pre, RG, compressor. Ito nga, ipilis up, choke point to, one up. Naunahan pa. Hagdan, pre, bilis, tuloy. Yeah, laban niya. Tagal na natin mga RG. Talo nyo mo lang ng party, pre. Ano to? Magtutulak item tong ano. Controller na to, pre. Walang item. Yung ISSS, ano yan? Talo sa game. Tabi lang. Wag. Sige, tapak lang L, pre. Tapak L. Tirahin nyo, tinitira sa likod pre. Balagay nyo pre, 3, 2, 1, SP tayo, SP. Yung tapak L. Okay, tapak L. Tirahin nyo pa. 3, 2, 1, pasok.
Isat lang po, angat di puta, angat di puta, pre. Angat di puta, finish ready one, up. Okay, balagbag na, par, balagbag na, pre, balagbag na. Sige, tulak na, dulo ka, pre, puro epos sa likod. Puro epos na, likod naman, walang papasok, par, likod naman, balagbag yung kaya. Okay, nice one. Okay, balagbag mo na, pre. Okay, tapakal. Okay, tapakal, bilis. Tapakal, bilis, tapakal lang. 3, 2, pasok. Okay, set lang po. Itay command ko, sa gitna lang boss tayo Boss, gitna lang boss tayo lahat Party ko, akalas tayo Akal party ko konti. Ready, 1. Pwede na. Balagbag na. Puro pangalan yan, pre. Sige. Balagbag kayo sa mid. Balagbag yung makikita na pre. Tasago lang, Okay, balagbag pa. Okay, labas lahat. Labas. Okay, labas lang pa. Tapakan. Tapak L, boss. Tapak L, party ko lang. Tirahin nyo, tinitira kayo. Tinitira kayo, pre. Tinitira kayo. Bilis, 3, 2, pasok. Okay, hintayin yung command ko. Hintayin nyo up, pre, ha. Sakto yan, pre. Focus tayo sa gitna lang muna lahat. Walang lalabas, pre. Yung gitna titirahin natin, pre. Ready? 1. Pwede na. Gitna pa. Sige, ilabas na, pre. Okay, balagbag na. Boost na yan, pre. Balagbag. Okay, laban nyo muna, buhay. Makro kayo, boss. Pantigil na tutukan, boss. Pito kayo, makro, boss. Boost nyo pa. Tapakit, party ko. Okay, boost nyo pa. Laban nyo muna kayo, pre. Okay, walang papasok muna, pre. Para di mo ubus yung nyo, pre. Tapak lang, boss. Sabi, skill lang kayo, pre. Para hindi mabilis tayo mag-argue, boss. Skill lang kayo. 3, 2, pasok agad, pan. Okay, set lang ayos. Hintayin niyo pa. Okay, set lang po. Hintayin niyo up. Nasa gitna muna natin, tirahin natin pa. Sa gitna, ready, 1. Pwede na. Balagbag na, pre. Gusto ko siya, pre. Balagbag na, pa. Sige ba? 1. Up. Okay, balagbag pa. Sige pa. Balag pa. Gitna na kayo, may lalabas, pre. Yung EPS pwede gumalas, ha. Pre, EPS pwede gumalas, ha. Okay, tapakal. Hindi, sa kanila ba yun, pre? Tapakal. Nag-MS balala, kalati na lang. Pag pumasok kayo, pre, tapakal lang sabi ko, pre. Party ko, pre. Ano yan? Balala, Sige. Pasok. Kasi focus lang sa pa. Mamatay na. Sige lang. Focus lang sa pre. Sige na lang tayo, ready, 1. Pwede na, par. Gusto na, ulaan. Gitna, par. Sige. Sige lang. Hindi ko lang tayo, Tapakan. Grabe sila. Tapakan lang, pre. 3, 2, pasok. Hintay ko man, relax lang tayo, pre, Gitna lang po kasi na yung mga kila kasi nila sa gitna lang, pre. Iba lalabas, ready, 1. Pwede na, balagbag na, ating lahat, pre. Nasa gitna naman, buso, Pasok na matay, atin to, pasok na matay, pre. Sige, ganda, boss, yung kunjaja, pre, sa gitna lang, pre, Okay, balagbag na, ready, 1. Sige, balagbag pa. Sige lang, laban lang. Kasi yung mas na gitna lang kayo. Walang lalabas, gitna lang, boss. Ubus yun ako, panty na tingnan, 1. Pasok lang, boss. Panty mo. Ubus natin na. Okay, balagbag pa. Sige lang. O, pagkaalanganin, portal na kayo, pre. Pumartal na kayo, pre. Pagkaalanganin kayo, para di mo pa sa iman niya. May portal ba dito? Nakalabas ba? Wala. Ang ina mo, di pa umabot. Meron dyan, pagkaalanganin, portal na kayo, pre. Para ganyan, portal na kayo, pre. Alihan naman, pre. Pagkaalanganin na, pre. Pagkita nyo yung konti na lang kalaban, pre. Mag-portal na kayo, bilis. Ipasa pa, 3, 2, pasok. Okay, hintay ko man ko, pre. Atin yan. Sige, hintay po. Okay, hindi naman tayo side. Wala, tulak na konti, pre. Ready, 1. Pwede na, par. Balagbag na, pre. Balagbag na. Wala, tulak na. Pre. Itulak na, ready, 1 up. Nice one, palagda, pre. Palagda. Sige, balagda. Walang papasok. Pagkalanganin, pre. Pasok na kayo, paliw ko sa inyo, ma'am niyo, pre.
Binabawasan na Labas na kayo HRT. pag-alanganin, pre. Labas na kayo pag-alanganin, pre. Pati mga EPS, pre. Binabawasan na Hindi mo tayo HRT, bulong, ano, MS. Sige. Hayaan mo lang. Kampi naman, di ba? Kampi naman yun, di ba? Tama, Pre, tama. pasok. Yes, set lang po. Set lang po naman kayo sa bilangan niya, pre. Focus lang kayo, pre. Sige lang, gitna lang tayo. Nasa gitna, ready. Tutukal dyan, Jawan. Pwede na. At puro pangalan na naman niya, parang baliktad. Nasa labas, pre. Tirahin niya, nasa labas, tirahin niya, pre. Walang papasok. Ubus lang muna. Sige, malaglag mo nga ito, nice one. Ubus na. Sige, parte ko nga, pre. Ano nga, tapak lang, pre. Tapak. Bilis. Tapak. Pag-alanganin, labas na kayo, pre. Pag-alanganin, labas na kayo, pre. Kukunin natin ito, pre. Sige, pag-alanganin, pre. Labas na kayo, pre. Hindi mo sa inyo, ma'am nyo, ha. Nasa inyo yan, pre. Tapak agad, boss. Pasok agad. Yung 3 ito ang pasok. Sige, shot lang po ulit. Sige, relax lang po. Kaya di na mag-drop, pre. Pwede na yan, pre. Bahala ko, nasa sa inyo yan, pre, ha. Ready, 1. Pabel. Pwede na, par. Pwede na. Sige, malaglag. Pwede po sa pre. Pwede po sa wala na. Nasa box naman, boss. 1. Nasa box malaglag yan, pre. Malaglag yan, pre. Nasa box, pre. Atin pa. Ready, 1. Up. Sige lang, balagbag pa. Balagbag, boss. Sige lang, tapo. Yung mga EPS nila sa bid ng pre, madaling kill. Tapo lang, boss. Nilikuran lang tayo yan, eh. Kasi tapagal, isa pa. Tapagal, bilis. Tapos ulit tayo, pre. 3, pasok agad, susundan tayo yan. Angat kayo din punta agad, boss. Sige, pa-escort ka agad, pre. Sige, moving sila. Compress, pwede kayo, pre. Compress, bila. Sige, tumaya. Sino mo lang, likod mo na natin, oy. Dito lang, walang gagalaw. Ready, 1. Pwede na, baligbag na, par. Wala na, hindi na makakapatayan. Sige na, paubos agad. Sabay mo sa tayo, takbo monster. Paubos agad, boss. Paubos agad. Tulak monster, pre. Tulak monster lang, pre. Parte ko, basta na kayo, pre. Yaman, makilang di matira, pre. Dara, master tayo, pre. Bilis. Ready. Atras, choke pa tayo, pre. Choke point ready. 1. Up, laban niya, par. Ready, 1 up. Laban niya, par. Tulak na. Punta kayo, choke point, pre. Laban niya, choke point tayo, ha. Tulak niyo, pre. Lupit tayo dyan, pre. Hello, tulak niyo. Wala na yun, mga party natin, pre. Pasok agad din, pre. May Archer sa likod, boss. Gaya, pasok agad. Sige, pasok agad, angat. Sige, angat agad. Sige, di puta side. Angat, pre, pasok, pre. Pasok na po. Compress, pwede kayo par. Sige, trap po siya, push na. Padrap mo mga, pre, speed na, pre. Go na. Blast speed kayo, party ko. Light speed, party ko. Bilis, pasok agad, par. Tulak tayo, par, ready. Wag, kaliwa kayo, pasok kaliwa. Tulog to, ready, 1. Tulog yan. Pasok na, nasa gitna kami, pre. Nasa gitna na kami, par. Gitna, tulak na, par. Hello, tulak nyo na, par. Tulak nyo na, par. Itong inang kunti natin, gago. Magiging. Nakakat sa likod, boss. Nakakat pa? Sige, labas mo na. Sige, tapakal. Babal natin, pre. Tapakal. Pasok din. Angat tipunta. Sige, angat. Face count agad. Focus mo na ito, para. Padrap mo na, pre. Hindi ako nakabili ng ano. Tingnan mo na ito, pakilin mo na ako. Pati ready, 1. Pwede na. O, dito na, angat kayo tipunta. Walang daraw sa tipunta, pre. Walang nakahabol sa mga archer. Dito lang tayo. Nabilang ako, pre. Pwede na, ready, 1. Pwede na, sa box, pre. Pwede na, pasok pa. Ano nga ako, pre? Sorry. Bilis. Focus na sa bilog po. Nasa bilog. Pare, sorry, no? Okay, pasok lang, boss. Pasok. Okay, pasok agad. Bilis lang, pasok lang, no? Okay, pasok, compress, pwede kayo, pre. Compress, pwede kayo, angat na. Padrap na, pati ka. Angat mo na kayo, balik kayo, ready, 1. Pwede na, tutok, pre. Sige, malagmag na, patay nyo muna, pre.
Sige na, compress. Tara, stage na, boss. Stage na lahat, tulak na, iwan nyo yung mga ano, pre. Stage na kayo. Sige, stage kayo. Iwan nyo yung screen dyan, pre, pag ano, pre. Ibang hila naman tayo dyan, eh. Okay. Huwag mo na, kasi kaliwa. Itulak nyo ka lang, ready, one up, bira na, par, pre. Bira na, par, wala na yung tulak nyo na, pre. Pag tingnan lang yung pre, pag natulak pa kayo yung pre. Oh, ganito. Dito ay mga tulak, pre. Ano yun? Yeah, mid. Pasok mid. Mabilisan lang, pre. Nag-MS Mid na. na. Angat konti. Nag-GGH na. Sige, Robert Emis lang, pre. Wala to. Kapuna ng GH. Wala, 6 time, pre. Wala tayo, bilis na, pre. Galang. Galang tayo, pre. Wait lang, wala mapasok, ha. Okay, tapakan. Tapakan nga, pre. Wag lang, sige, Pasukin. Angat konti, angat tayo, boss. Angat na kayo. Sige, angat kayo, pre. Sige, angat na kayo, pre. Sige, angat kayo. Di po sa akunti natin, pre, no? Tangin yun, ito lang tayo. Sige, pre, one up. Sige, balik, pre. Tulak na. Yan, tapakan. Pasok agad. Pasok agad, Arbelis. Pasok na agad. Sige, pasok agad konti, pre. Angat konti. Angat na konti, boss. Huwag na stadium, pre. Sige, compress, pwede kayo, bitch. Speed party ka, pre. Tara, go na, push na. Kaliwa ka, ingat, ha. Okay, push tayo, stage tayo, pre. Sa stage tayo. Okay, patayin nyo na, pre. Baka tayo mapatayin, pabawasan pa. Sige lang. Stage muna tayo, pre. Wag na, habang oras. Tingin muna tayo, pre. Dito lang tayo, pakilala. Back na, party ko, pre. Party ko, tingin niya, pre. Oo, hindi natin gago. Sige lang, dito lang ako, compress muna kayo, pre. Ito na, kami muna. Atras muna kasi, puta, kinabante, oh. Wala pa, oh. Gago, palong, pre. Utang ina mo. Atras kayo, pre. Atras muna kasi. Hindi naman kayo makakauna, eh. Atras kayo, pre. Paunahan nyo na kami, pre. Palong, eh. Atras lang kayo. Kaya mo wala, pre. Patayin nyo, no? Binibigay nyo, pabigyan nyo, pre. Ready, atras sa 1, up. Likod. Nauna pa. Sige, balik na, pre. Okay, balik, pre. Bibigay ito, talaga. Meron ko na tayong sentry. Sige. Sandwich. Sige, akin na. Gikis mo na, pre. Tapakan, pahabulin senti, pre. Angat. Angat kayo, pre. Pasok. Angat kayo, pre. Angat yung punta, pre. Bilis, angat yung punta kayo. Huwag kayo dyan, pre. Patak sa gamay, ha. Yeah, patayin niya ang pwede na alter. Pwede na alter. Oh, walang gagalaw, ha. Walang gagalaw, di punta lang muna, pre. Walang gagalaw, parang di mo na alter, pre. Walang gagalaw po, gita lang po, ready, 1. Pwede na, Walang na, boss. Sige, walang na bawas, natin na bawas, ha. Meron pang, sige, walang na, pakil na, alter, 1 up. Sige, walang na, oh. Boss, kayong press agad. Sige, pakil na. Okay, pakil na po. Compress kayo sa party niya, pre. Unti talaga natin, pre. Ilang mabilang natin. Sige, dito lang tayo, pre. Kiss na muna tayo. Passport na, pre. Okay, dito lang tayo, pre. Sige, yaman lang. Dito lang tayo. Kiss na muna tayo. Patayin nyo, no? Ang bibigay lang yan, no? At sa mid sila, boss. Pa-slide sa mid. Sige lang. Dito lang tayo. Tara, mid, push mid. Pre, lahat ng setup nga, sama-sama tayo muna, pre. Hindi makapatay, eh. Lahat ng setup, pre. Pre, Jape, sumama ka sa amin, Jape. Likod ka lang, Jape. Kami muna, ha. Okay, kami muna, par. Ito na, balik na, kapti na, par. Red 1 up.
Sige, birahin nyo, tingin mo na, pre. O, angat lang kayo, pwesto lang kayo, pre. Pwesto lang kayo, par. Mid lang kayo, pwesto ba? Angat yan. Papatay agad. Compress ko tingin image. Tara, push tayo, push. Parte ko, kami muna. Dikit na, parang tigaw, pre. Makmak, dikit ka, pre. Ready, 1. Up, tara, push na, par. Push na, birahin nyo agad, pre. Sige, pre, putang di nag-ubisa na yun. Sige, birahin nyo. Tulak yun, wala na siya, tara, pre. Patayin nyo na, pre. Pre, papatulak ko, tulak mo yun, pre. Aray ko. Pre, papatay agad yung shelter nila, pre. Papasuyo agad, pre. Huwag nyo bypass, pre. Makancel lang kayo, pre. Patayin nyo muna. Puskilan nyo muna, boss. Kahit tornado, boss. Nasasitan kayo, eh. Yeah, pasok. Yeah, angat. Bilis, angat kayo. Angat mo kayo masalig dyan sa ano, pre. Angat pa kayo, pre. Meron pa kayo. Lupes ko tingin image. Tara, push. Size na po. Okay, size tayo po. Size lang. Party ko, light speed na kayo, pre. Party ko, light speed na lang kayo. Putang ina, wag. Ako choke na. Stop na. Okay, likod natin, pre. Wala, sige, set lang muna. Okay, set lang po. Tara, pamit Right side, may arch, yeah. May arch dyan, ah. Okay, mid, push nyo, mid tayo. Flash lang muna, pre. Saan nyo balala, pre? Ako flash lang, pedis lang, may gaming tayo, pre. Pedis lang po. Isa lang yan, pre. Nabol nyo pa. Compress protect. Tara, push tayo, pre. Pamid. Push na. Tara, tingin na. Sige, tulog yan, ha. Bilis, balilikuran yung party ko. Makasi agad, ha. Ito, balilikuran, red 1. Pwede na, par. Bilagas, pinakamalapit, pre. Bira na, par. Wala, tulog na, pre. Pag natalo pa kayo, wag mo na lang, pre. Pag natalo pa kayo, wag kayo papatulog. Tulungan, red 1. Yung butas, pre, oh. Ilang, pre, yung butas yan, papatay nga, pre. Sige, papatay nga, pre. Sige lang, laban nyo, red 1, up. Gila, pre, pagpaputang, inang yan. Ano yun? Hindi yun maubos. Nakapag-recover pa ka. Ilang mabilang natin? Yung ano, pre, yung archer, ano kayo, huli kayo sa ano, pre, tagusan nyo lagi, pre. Saan yung, sino R? Okay, R. 3, ito, pasokan. Set. Compress protect. Patayin nyo agad yan, ha. Okay, angat ako, pre. Practicein nyo ang mga, pre. Compress protect. Okay, pwede na. Push tayo. Patayin nyo agad. Tara, push. Light speed na, party ko. Dikit sa akin, pre. Diyan, dikit ka sa akin, pre. Ba't ang bagal mo? Ito. Walk muna. Ang tagal ng party. Kaliwa. Sige, kaliwa, par. Paunahin mo ko, par. Tara, ito, ready, 1. Wag. Atras muna ka sa 1 up. Bira, labas sa pwesto, pre. Bira na, naharap na, pre. Sige, tulak yun na, pre. Sige, tulak yun na, par. Sige, balagpag. Yun ang kung gawin ko. Sige, pass on. Tangkinang yan, pre. Patayin nyo agad yung ano, pre. Patayin nyo agad yung center, pre. Yun yung mga active, pre. Ara. Pasokan. Sige, angat konti. Angat na kayo, boss. Bilis. Pasuyo lang. Sige, pasuyo lang po. Compress protect. Light speed na, panty ko, light speed na. Padrap ko na, pre. Ano ba yung speed? Wait lang. Bila ko speed up. Wait lang, boss, ha. Scout mo na agad, pre. Tara, push. Kabigata. Okay na, boss. Nakabili na ako. Yung galing kayo dyan. Tara, push na. Ba't di tayo maka, ano, pre? Yung archer, pre. Okay, huwag sumama sa ano, pre. Huwag kanan kayo, pre. Dito lang tayo, pre. Nag-reverse one yata, pre. Clashing yata. Ready, 1. Tulak na, par. Balagbag na, pre. Balag na. Putang inang yan. Hindi, balag na, pre. Wala talaga. Wait lang. Tapos muna tayo, pre.
Start muna tayo pre. Hindi makatulak yung member natin. Wait lang. Wala access na ba, Ped? Senti mo Wala na. na binaba natin. So, wait lang. Ayun yung ano pre. Sabi nyo sa yung ano, clear oh. May set naman tayo yata eh. 143. Tapakan. Pasokan. Angat na muna tayo pre. Angat kayo. Balala muna. Kiss mo yan pre, ano. Hello? Papatayin ba yan? Hey, Boji. Wala. Di, wala. Bira. Patayin nyo na pa. Di, set lang po. Wait lang. Pasok. Compress pati image. Tara, push tayo. Discard lang muna, pre. Paano walang guys with Patayin nyo agad dyan. Patayin dito, magro mo file. Nakabang nila. Nakabang? Oo. Wag. Pamit. Napapan mo kasi. Ito na, 1 up. Patayin nyo agad, pre. Ito, tulog-tulog oh. Ay. Dalawa. Nakabang pa rin sa lip ha. Left side pa rin sila. Sige, mid. Yung compress pati image. Compress muna kayo sa party nyo, pre. Walang image, pre. Compress pati image. Meron ba sa mid? Okay. Tara. Push. O, bala. Wala, balik na. Di boss, pwede. Buo Okay. pa. Di nakabang. Okay, tara. Kanan side. Kanan, pre. Dito kayo. Pesto tayo. Ready. 1 up. Pwede na pa. Nauna na pa. Biro na, pre. Kung kayo papatulong, pre. Pati mo kumarang na kayo. Kung isa agad, harang na kayo. Tutulak sila eh. O, push na, puta. Pag di nyo patinulak yan, ayaw mo na lang, pre. Pag di nyo patinulak yan, tangina. Tulog na kayo dyan, pre. Sige pa. Ito, sa may tuloy, pre. Nag-resuan na, 1 up. Pag di nyo patinulak yan, ayaw mo na lang, pre. Bilang, pre. Balagbag na, boss. Nag-resuan lang, oh. Okay, bilis. Tara, ito ko gago. Sige lang. Bilis pa ako nag-over. Putang inang yan. Ay, ito mag-resuan agad tayo, pre. FS natin, pre. Ganun lang gawin natin, pre. Mga FS. Resuan agad yung party natin, pre. Mga ano. Okay, tapak lang. Sila, nakabang sa mid. Okay, R, pasok, bilis, pasok. Sige, angat konti, boss. Angat konti, di puta, pre. Angat konti, di puta. Okay, angat konti, di puta. Nabi ako. Ito ako pinibigay, pre. Yung Lourdes. Yung tabi ka. Okay. Okay, ready? 1. Pwede na, par. Balagbag na. Okay, balagbag na. Talata. Sabitin mo lang. Compress ulit po to, pre. Compress na. Pagka-ubos, pre. Compress ko yung party ko, pre. Party ko may bibigay, pre. Okay, angat konti. Nabibigay, eh. Pasok na, boss. Compress ko, pre. Takay na binibigay talaga ako, pre. Ayun o, yung swill pre, yung swill. Yung swill. Image. Tago ko na lang pulsado. Compress pati image. Tara, push. Okay, push tayo. Sa image siya. Pets kayo muna, pets, ah. Sabi mo lang image. Walang image, dalawang party ah. Pakapalata muna. Isa lang FPS na amin pre, hirap kami makasunod. Asan yung macro? Pasalo daw ko man, nag-brown out. Son, kumano son. Ayun na ba sa may sila? Wala akong macro ya, pero Kuha na siguro yun. walang gagawa lang kasi. Eto na tol, pangat na, patapalo kayo matras, tapal lang. Teka lang, gawa lang akong macro ya, sige. Pasalo muna. Sige ba. Kaya lang. Nag-brown out si boss. Kaya lang. Gawa lang akong macro. Wala akong macro eh. Na-reset eh. Kaya lang. Sige, apakail kaya. Tara, 3, 2, 1, pasok Elia. Tara, pasok. Abante kayo, dalawa. Tara, abante kayo. Maliit lang macro ko tol ha. Check likod ka lang. Huwag nyo na tirahin yung likod pre. Huwag na, lumintin na. Tira, Lumintin na tira, sila. tira. Pre, umitin. Tirahin nyo. Tirahin nyo.
Ubusin niyo tol, ubusin niyo lahat tol, ubusin niyo yung kill pa tol, yung kill pa. Makro tol, makro na tol, makro na, dali. Emi siya lahat tol, Tara, 3, 2, 1, tara pushing tayo. Nakabang na to na. Sige lang. Ay, pamid na tayo tol, walang emis yung iba tol ha. Ito tol, pamid tol. Sige, pushing tayo pamid ya. Pedes lang nga tol, remix tayo tol, pedes. Check ako sa likod niya, baka meron sa likod. Pedes lang tol, pedes lang. Emis muna kami tol, tara. 3, 2, 1, tara, ubusin niyo yung senti pre, ubusin niyo yung senti sa mid tol, ubusin niyo. Sige, ubusin niyo na boss, pakiubos sa senti. Sige tol, pakiubos na lahat tol, sige tol, lahat ng pula tol, pakiubos na lahat ng pula pre. Balik na kayo tol, balik na mid tol, balik na tol, skating na tayo pre, skating na, balik na. Tay patuloy kayo dyan sa mid. Ayun na tol, pangat na, ready, 1 up. Naunahan na pre, naunahan yan. Sige, palag lang. Okay, palag lang. At bumalik na kayo, boss eh. Wait sir, binabawasan yung MS. Sige lang. Apakar. Dali, apakar lahat tol. Dali. Apakar na lahat pre. Ang ina, pinapapa ko pa lang, pumapasok na, lulupit oh. Iwan ko nga kayo dyan. Lipat kayo ng L tol. Bahala kayo dyan. Yan yung sensation. Tara, pasok Elia. Sige lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ubusin niyo lahat pre. Tirahin niyo na pre. Hita ba na. Gitna tol, yung gitna. Yung gitna tol. Ito pa tol, may archer pa tol yung CD. Trap lang ang SU. Kaya nga tayo, bante na tol. Bante na. Macro tol. Dahil na una pre, dahil na una. Pakipatay na yan tol, dahil na una. Dito lang pre, sa macro ko lang tol. Scouted na tayo ha. Pre, dito lang sa macro tol. Relax lang pre. Balik mo na kayo tol. Tangin na, takbo kayo ng takbo. Pag may nakita ko yung isa, bulid nyo kahit gaano kalayo. Mga tanga ang puta. Emish nga yan. Ang tatanga ang puta. Likod tala. Inopet sa load. Patayin nyo na nga rin yan. Tara, okay na. 3, 2, 1. Papitik ako Emish yan. Wait lang. Wala akong Emish. Tara, 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. Dito na ata nakakabang. Wag. Dito lang pre. Bungad lang. Tatapal tayo. Dahil na una tol. Dahil na lang. Tingin likod dyan. Baka may senti ha. Patik ako likod. Wait lang tol. Wala mo nang tutulak pre. Tara nga, balik kayo tol. Balik kayo. Balik. Angat mo na tol. Angat mo na tol. Dito lang pre. Sa bungad lang tol. Pa-emish ako pre. Pa-emish ulit ako tol. Wala yung isang epis namin tol eh. Na DC. Tol, balik nga dito tol. Mag-emish tayo. May nag-portal ba? Emish kayo tol. Emish. Pa-emish. Sige, pa-emish na ako. Tara, 3, 2, 1. Pushing tayo pamid. Pamid. Pamid tayo. Tara, pamid tayo. Lipat kaya pamid tayo. Sige, pamid tayo boss. Okay, tulak tayo pamid. Check nyo nga mid tol. Baka meron. Pakiubos na yan tol. Pakipatay na yan tol. Walang mid. Wala. Okay, pakipatay na yan tol. Mga nagdadami oh. Balik na yan tol. Balik na. Pag wala na tol, balik na agad. Wala Wala yan. DC ako. Baba na to na. Sige lang. MX tol, MX. Teka lang tol, isa lang epis namin pre. Hilap kami. Ready kayo tol, baka umangat ha. Kaya MX ako ya. Wait lang. Tara, 3, 2, 1. Macro tol. Tara, baba tayo. Tirahin nyo na yun pre. Left side sila. Sige. Wait lang tol, dito lang pre, Bungad lang. Gagawin pa itong pinasok. Kaya na, pangat na, ready, 1. Up, naunahan na yun tol, puta. Palag pa. Ayun. Nag-atras. Nurse ako, boss Wawa. Sige, labas tayo. Wait lang tol, salin nyo muna yung mga na-DC pre, yung nagawan. Salin nyo muna Scarlet, bangon, Scarlet. Sige, salin nyo muna pre, yung mga na-DC tol. Scarlet, Sige lang, bangon. salin nyo muna. Okay, salin nyo muna pre, Okay na tol, lahat na piti na pre. Nasali na lahat tol, nasali na lahat. Okay na pre? Tara, apakil tayo ya. Tara, pasok. Pasok kayo tol, labante kayo diputa side tol, Labante kayo, dikit kayo dito sa diputa pre, dikit kayo.
Sige, dikit lang lahat tol, dikit lang lahat tol, dikit lang lahat tol. Set na tol, paset na. Paset na pre, paset na. Mix na tol. Patayin nyo na yun tol. 3, 2, 1, tara, pushing tayo pa baba. Nakabang Ang na. dami ng taga-BA. Dahil na muna pa unahin yan tol, dahil na muna. Sige, tara, baba tayo yan. Nakabang lagi ito. Abangan lang tayo nito eh. Ready lang kayo tol, baka umangat pre, walang magbaback tol pag umangat tol. Ayun na tol, umangat na pre, huwag ka na putang, sige, palag lang tol, palag lang. Sige, ubos pa tol, ubos pa, sige, palag lang. Sige, palag lang. Pag pabalik na si Boss Mac palagin pala. Okay, sige. Hirap kasi mauna boss eh, hindi ako nakadain eh. Oo nga. Sige lang. Dadamay lang kayo eh. Teka lang. Sige, isa pang run tol, pasok kayo ng mid tol, Sige, pasok mid tol. Sige, pasok mid tol, 8. Papaemer tayo ha. 7 5 4 3 2 1. Hitable na yan tol, hitable na. Pakiubos na pre, Sige, ubos nyo lahat ng pula, Sa skating pa pre, Sige, sa skating pa. Sige, pakiubos na tol, O, balik kayo tol, balik na. Ito pa tol, yung HM, balik na. Pwede sa lahat tol. Ready, ito na bandas tol, pushing bandas, buka. 1, up, 2, up, sige, palag pa. Sige, palag pa, pre, palag pa. Sige, bawas lang. Kuya Mac, nanyo ka na? Palagin pa lang, wait lang. Sige lang. Bawas lang. Wala mo na papasok tol, Apak L kayo tol, Apak L. Dali, labas nyo na lahat tol. Yung bahala. Sige lang, apak L tol, apak lang tol, wala pang pinakapasok pre ha, apak lang. Tara, 3, 2, 1, pasok ya, pasok. Sige lang, 8, 7, 6, 5, bilog lang lahat ha, 4, 3, 2, 1, hitable na pre. Hitable na yun boss, pakiubos na. Bandas tol, sa harapan tol, tingin na harapan pre, meron pa nasa gitna tol, yung AU, nasa gitna pa yung AU tol. Ayun na ha. Ayun na bandas tol, pushing na bandas tol, ready, 1, up, left and right tol, sige, palag tol, basag pa tol, right side, sige, palag pa. Sige, palag pa, sige lang, bawas lang, sige lang, bawas lang. Okay na? Sige, apakar tayo. Nagbalot ulit, Son! Putang ina! Na. Sige, ikaw na. Tuloy mo na Sige, yan. sige, apakar. Tara, 3, 2, 1, pasok ka. Sige, pasok ka rin ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sa tunnel tol, patira na sa tunnel pre, mga archer tol, nasa tunnel pre, archer, nasa tunnel. Pakiubos tol, sa gitna tol, wala na, sige, set up. Abanti na kayo, talaban na kayo. Vandals na dyan. Sige lang, ready lang dito sa bilog tol, compress lang sa bilog tol. Sige, compress lang sa bilog tol, ito, King Siman Kini. Andito na ha. Ayan na tol, pushing na pre, ready lang. Okay, pasok ka na matay ayaw nyo pumasok. Sige lang, pasok ka na tol, pasok na tol. Set na. Okay na lahat tol, pa-emish na ka pre. Ito lang tayo. Hindi natin ha. Ito lang tayo. Okay na, tara, 3, 2, 1, tara, baba na. Ito lang tayo. Nakabang na. Sige lang, taas lang pre, damit wala mo na ba? Taas lang. Taas lang tol, wait lang, walang emish yung mga Eva PT natin nyo. Saglit lang tol. Okay na tol, may emish na kayo Tara, 3, 2, 1, pushing tayo pa-mid ya. Tara, pa-mid dito, makro. Makro. Okay, pa-mid tayo, dahil na muna pa unahin nyo tol, dahil na muna. Sige, push na dahil na tol. Okay, push na dahil na tol, pa-mid tayo. Sagad niya pa-mid tol ha, pag wala tol, balik agad. Ikot-ikot lang sa baba po. Wala. Sige, balik. Ito, HR. Slide, HR. Sige lang. Dito lang pre, skating lang. Hindi na nahit. Skating lang. Huwag nyo nang tirahin. Nawag na. TX naman, tamang iwo. Parang gago.
Emi siya. Sali nyo, KY, KHY. KY oh, KHY oh. Boss IQ. Sali. Nasaan? Ito, nasa macro ko. Nata pala. Ito lang talaga tayo. Gagong unti natin, pre. Kung ito lang tayo. Ilang PT to? 4? Third man namin, isa na lang dito. Tayo nito yung swill oh. Wala sila. Sige lang. Mid lang. Okay na tol, okay na. Trapail tayo. 3, 2, 1, trapail tayo. Going L tayo, going L. Okay, going L ya. Triple shot, triple. Nice one. Patayin nyo na yan ah. Okay, SP oh. Wag. Atras. Atras tol. Tutulak tayo ah. In 3, 2, 1, tulak nyo tol. Tulak nyo. Pakiubos sa senti tol ah. Pakiubos sa senti pre. Ready 1, up. Okay, pakiubos tol. Okay, pakiubos na tol. Bandas station. Ito na. Sige, bandas tol. Pushing na bandas tol. Bilog lang kayo tol. Sa bilog lang kayo pre. Sa bilog lang kayo. Gago, bus kayo dyan. Sa bilog. Tara, ready 1, up. Right side tol, makapal ah. Gago. Okay, palag lang tol. Labas tayo. Ang dami pa. Di, apakar. Labas nyo lang tol. Ang unti natin, gago. Ilang PT lang tayo. Salin nyo muna yung mga na-DC tol. Apakar lang kayo tol, apakar lang. Wala sila Dokoy. Okay, apakar lang tayo. Apakar. Yan na si Dokoy. Greg. Boss Greg. Tara. 3, 2, 1, pasokar. Ang unti namin eh. Nahirapan tayo ng bumaba. Sige, set agad tol. Set agad tol. Pasokar na. Dali. Sisribit MX tol. Tara, 3, 2, 1, tara, baba tayo. Okay, baba kayo. Dahin na muna tol. Dahin na. Patayin niya si Puchay yo. Go, triple. Right side nga yan, right side. Baba kayo. Sige, right side tol. Tatapal yan tol. Sige, naunahan na yung boss. Sige, balag lang. Bakit ang bagal bumaba nung iba tol? Yung iba to. Haba nga. Daming gantong, konti na nga natin. Nahirapan ba tayo tumakbo? Tara, apak tayo mid. Apak mid. Apak mid lahat tol. Tanginang unti natin, gago. May party hindi nasama sa command eh. Sino? Joker pa ano lang sa right. Tara, pasok mid. Gago, unti natin pre, promise. Pasok mid tol. Okay, pasok mid tol. Patayin nyo mga nasa gitna tol ha. Okay, pakil muna nasa gitna tol. Pakil muna. Tara, 3, 2, 1, abante tayo. Abante. Abante tayo ah. Patayin nyo nga yan. Lapit kayo dito. Macro lang tol. Wala mo nang bababa tol. Macro lang tol. Dahil na nga unahan boss. Pushing na tol. Ready 1, up, 2, up. Palag tol. Palag. Giyayaan nyo na yung mga nasa likod niya. Hindi naman senti yan eh. Okay lang sana kasi. Hindi naman tayo titirahin yan. Sige, apakil tayo. Apakil. Dr. Wu, salin niya tol. Joker, si Bon, si Papi. Wala silang FS siguro. Tara, pasok El. Salin niya yung Dr. Wu yan. Agawa no. Pasok El. Okay, pasok El lahat tol. Antayin niyo tumulak tol. Tapos pa-cancel ako sa unahan pre. Diba ulit hawak tol. Okay, pasok ng L tol. Okay, pasok L tol. Okay na? 3, 2, 1. Emish na lahat tol. Pitig na emish. Tara, pushing tayo. Pababa. Limit na naman. Sige, pushing tayo pababa. Anong daming walang emish yan. Tagal na natin mag-RG. Sige, teka lang tol. Hintayin nyo tutulak na yan tol. Tutulak na yan pre. Ready 1, up, 2, up. Palag tol. Pre. Sige, tulak nyo lang tol. Sagad nyo lang pre. Hirap kung susundan natin yung balala pre, magagalit sila. Kulata ako rin na. Patay na. Ang hirap. Choke point yung ano eh. Sige, apakar tayo. Basta yun. Tara, apakar. Wala kasing umuunahan pre. Ako na nasa unahan eh.
Wala daw silang FPS sila aswang. Aray mo. Okay, pasok ka. Patayin nyo na yan tol, yung mga nasa gitna tol ng BBA. Okay, compress na kayo sa gitna tol, compress na kayo lahat tol. Compress lang. Okay, compress lang pre. Sige, pasit ako tol. Dali. 3, 2, 1, tara, pushing tayo sa unahan pre. Unahan na tol, die na pre. Sige, die na lang. Sige, takbo lang, die na pre. Die na pre, unahan lang tol. Rewalk muna. Rewalk muna. Tara po. Teka lang pre, relax lang pre. Choke point tayo pre. Choke point lang. Ready lang. Aangat na to tol. Ready pre. Ako lang nasa unahan tol. Lahat kayo nasa likod. Kago hirap niyan. Ayun na pre, tutulak na pre. Pa-cancel ako tol. Ready 1. Up 2. Up sige tol. Basag lang pre. Palag lang. Huwag nyo takbo. Putangin na nyo. Bahala kayo. Bahala ko sa ano. Nabawasan din sila tol. Apakar. Sige, apakar. Sige, apakar. Dali. Apakar. Tara, pasok area. Sige, pasok tol. Pasok na tol. Pasok na. Dali, pasok. Set na agad tol. Mabilis ang set lang tol. 3, 2, 1. Emish na lahat tol. Pili ka ng Emish. Tara, macro. Okay, macro tol, abante. Huwag na yung dami, boss. Huwag na napatayo yung dami sa likod. Abante dahil na tol, abante dahil na. Ayun pa tol, nagre-reswan pa dito lang pre, walang baba tol, aangat ulit yan pre. Ayun na, paangat na tol, paangat na pre. Choke point, dito tayo mga choke point pre. Lahat tayo babalik. Okay, apakar. Pre, choke point tayo, pre. Wala ba tayong, ano? Sige, pasok area. Unti na natin, gago. Okay, pasok area. Okay, pasok tol, ang unti natin tol, ha. Kulang pa to, pre. Kulang tayo. Okay na? Emission lahat, tol. 3, 2, 1, tara, pushing tayo. Isa pa tol, choke point lang pre, choke point lang na maganda tol, Okay, choke point lang na maganda tol, pesto lang pre, patayin nyo na yan tol oh. Ito pa oh, patayin nyo na yan pre, tol. Ayan na pre, tutulak na ulit tol ha, masyado tayong malalim tol. Masyado kayong malalim boss ha, wala naman tao sa likod. Ayun oh, pitik-pitikin nyo pre oh. Dami nito gago. Sige, ready lang, tutulak na to pre, pa-emish ulit ako sa PT ko tol, papitik tang emish. Ayun na tol, tumulak na, bihin nyo na kayo sa saving step tol oh. Basag pre, palag lang. Ayang. Sige, labas tayo. Okay, labas tayo. Apakil tayo ya. Ay, lipat kayo ng mid tol, lipat kayo ng mid. Okay, lipat kayo mid tol, pasok mid. Okay, pasok mid lahat tol, Okay, pasok mid lahat tol, dali, pasok mid. Okay, pasok mid. Set na agad ako tol, paset na. Okay, paset na tol. Wait lang, wala pa akong set. Pa-emish ako. Okay, pa-emish ako tol. Assist rebit. Hello. Assist rebit. Tara, tulak kayo pre, tulak kayo, baba kayo. Okay, baba kayo. Wala akong MX tol. Wala kaming MX siya. Okay, pitik mo. Choke pinayin nyo lang dyan tol, Okay, choke point lang tayo tol, paangat na, ready, 1, up. Sayang yung mga nasa unahan lagay natin pre, kung di tayo tutulak oh. Sige, palag lang tol, nice one, palag lang. Okay, revive tayo, di tayo makababa oh. Dami niyan, tangin na. Ilan yung nasa MS? Okay, labas niya. Okay, labas niya. Pag ang dami pa rin nasa loob tol oh. Ano ba ito mga nasa loob? Okay, labas niya tol. Apak mid ulit tol. Apak mid, tara, 3, 2, 1, pasok mid. Okay, pasok mid pre, Huwag nyo nang tirahin yan ha. Pasok mid. Dapat bumababa na lang sila. Okay, pasok mid. Pa-emish ako boss.
Tara, 3, 2, 1, pa right side push natin tol. Pa right side, 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 pa right side tol, pa right side. Okay, pa right side tol, pa right side. Sige tol, pa right side, diretso, 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 diretso. Compress tayo tol, pababa, compress tayo pababa tol. Bago bumaba, compress tayo, compress muna lahat tol, compress muna lahat tol, compress muna. Tignan ko lang yung nahuhuli. Okay. Huwag niyo tirahin yan, pre. Huwag nyo kill yan. Boss. Nila yan, boss. Nila yan eh. Oo, go. Test na nga tol, ginaganyan nyo pa. Tara nga tol, makakalo nga, pre. Umay ah. Tara. Tara, baba tol. Wait. Yan lang. Tapa lang, pre. Tapa lang tol. Yan na, 7 star bihin nyo na agad tol. 1. Up. 2. Up. Sige tol, palag lang, pre. Palag lang. Wala, hindi tayo makakababa nito. Hirap nito ah. Ang ina. Kaya pa Apak mid. Ito pa yung HR nakababa oh. Makakababa yan, tayo lang inaabangan. Tara, pasok mid. Makakababa talaga yan. Bihin nyo na agad yan, oh, sila Bryce, oh. Okay, pasok mid. Merong ano, ha? Oh, wala nang titira, oh. Makamatay yung FPS. Tara, macro. Okay, macro, tol. Macro lang tol, dito lang pre. Pesto lang tol, pre. Okay, pesto lang tol, pesto lang. Okay, pesto lang pre sa macro tol. Ito na, oh, pushing na pre, oh. Pinasuwad ya. Palag lang. Oh, di ba? Ba't nasa harap? Gago, wala eh. Ako commander eh. Ako nasa harapan. Tayo magagawa. Okay lang yan. Tara, apakar. Walang gusto umarap eh. Ako na lang haharap. Ganon din naman yan. Okay, pasok ka. Buti ba itong mga ito nag-i-enjoy oh. Kali kayo. Okay, busin nyo yung senti pre. Busin nyo. Diyan na lang tayo. Nasa gitna. Tawang ba? Merong nasa gitna pre. Tol. Pakiubos na. Wala, magagalit ito. Hindi tayo makababa eh. Okay, pasok ka rin. Mga namatay tol. Pasok ka. Set na agad tol. Mapipilitan yung banda sa mga pag-isa. Kaya nga. Nagagalit nga yung balalaya. Hindi na nga dyan. Paalam ka muna. Ano nga kayo? Wala akong gold ah. Regional kayo. Wala akong gold. Okay, dito lang pre. Pasok kayo ng har. Pa-emish ako. Butang ano? MH. Okay, mapiti ko kayo isang MH. Tara, pushing tayo. Tara sa unahan pre. Sila lang nagbabakbakan no. Patayin nyo na yun si Evelyn no. Sige tol, dyan lang tol. Bungad lang pre. Bungad lang. Okay, yung nasa unahan natin tol. Isa lang dahil na natin pre. Gago, nabihi pa yung dahil na natin. Ayan na tol, tutulak na pre. Ready, 1, up. Okay, na-cancel yan pre. Palag lang. Hindi tayo makakatagos niyan niya. Dami niyan eh. Okay lang yan. Sali tayo dito oh. Tara, sali tayo. Sabihan nyo sa regional, gago, magagalit sa akin yan. Ay. Hindi ko alam. Hindi tayo makababa eh. Tagan. Aldo sa kills ng bandals dyan. Tara, pasok El ya. Tara, pasok El. 8 7 6 5. Tirahin nyo yung senti pre ha. MX tol. Ito kayo MX. Nasa gitna tol. Marami nasa gitna pre ha. Okay, pakibasag tol. Okay, pakibasag tol. Yeah, angat din yung bandas dito. 4 minutes na lang yan. Yung AU tol, yung AU.
Okay, pasok ng L namatay ya. Pasok L namatay. Balik kayo, tol. Balik kayo. Gago, may buhay pa. Pasok L ya. Pasok L namatay ya. Pasok L. Yung barcode tol sa gitna tol Kitable na yan. Labas yan. MH lahat tol. Okay, pitik MH. Okay, pitik MH. Tulak na lang natin boss pag ano. Saan tayo tumapal. Tara, macro. Ito. Masok na ulit. Sige lang, dikit. Wala, lalabas yan. Tara, macro. Pamid tayo ya. Tara, pamid. Pamid. Sige, tulak tayo, pamid ya. Kalahati lang tol. Teka lang, dito lang. Kalahati lang, pre, Teka lang, walang emis ba sa IQ ha? Pa-emis siya tol. Pag wala pang emis yung ipo, teka lang. Compress muna lahat tol. Pa-emis siya tol. Papitik na ako ng emis. Sige na, emis. Balik tayo tol, Pael. Balik. Dali. Pababa na. Sige, baba na tol. Sige, push tayo pa right side. Sige, baba nyo na tol. Baba nyo na pre. Baba nyo na boss. Sige, palag pa tol. Ubus pa tol. Ubus pa. Palag pa. Sige, palag pa. Apakil kayo. Ayan, apakil kayo. Wala nga namatay. Meron. Pero doon sila. Okay, apakil kayo. Tara, 3, 2, 1, pasok L. Okay, pasok L. Okay, pasok L tol. 8, 7, 6. Gitna tol Gitna mo na lahat tol. Hitable na. Paubos na lahat tol. Paubos sa gitna tol. Sa gitna mo na tol. Baka mapitas pa tayo. Yung boss kulit. Patay ka. Gago. 2-1-4-7 yan. Okay. Set lang. Wala naman matay tol na. Miss na agad tol. Dali. In 3, 2, 1. Tara, pushing tayo. Okay, pushing tayo. Patayin nyo na yan tol. Raid din nila pre. Ready. 1. Okay, slow nyo. Tumama. Oh, wait. Wait lang tol. Aangat yan tol. Ready. 1. Up. Ito na, sa unahan tol. Basagin nyo na sa unahan pre. 1. Up. Okay, banat tol. Gago ba't ang taas nyo? Okay, palag lang. Balik ko ng HR yan. Push nyo yan. Sige lang. Okay, ubus yan tol Sige, apakar tayo. Lipat kayo ng area. Tara, pasok area. Okay, pasok agad tol. Pasok. Revive, pasok area tol. Pasok. Okay, pasok tol. Okay, pasok kayo. Ang dami nito. Ang dami killing. Pasok na tol. Paset na. Gago, pinapatayin niyo pa talaga yun. Hindi, natira lang. Meron. Tara, macro. Tara, galaw agad. Okay, galaw agad tol. Refresh na refresh na yung isang party yung Baba agad tol. Baba na. Ito na sa left side tol. Harap na agad. Left side tol. Harap na agad sa left side. Harap na agad. Ready, 1. Up. Ito na pre. Nakatulala pre. Nakatulala tol. Nakatulala yan tol. Okay, nakatulala yan. Sige, palag lang pre. Palag lang. Okay, palag lang tol. Left side. Maraming dumidikit sa left side tol. 1. Up. Sige tol. Palag lang. Palag lang tol. Pakiubos na boss. Tandaan niyo pa tol. Mag-sync kayo. Ready, 1. Up. Ina, naubos na. Tayo nag-sync na boss. Sync yung resu. Sige, palag lang. Nice tayo. Okay, pasok yung mga gusto pa mag-PMMR tol. Pasok. Nice mga boss. Wala eh. Okay lang yan. Ingat ka dyan, Jinwawa. Yawa mo. Ha? Oo. Pilot Hindi ka? Wala ka talaga.